Hello everyone! Gala na naman. Sunday. Gala day. Ayan. Gala-gala. Gala day. Ikot-ikot day. Ayan. Happy Sunday everyone! Pakita ko yung paligid. Yan. Ganda ng paligid. Very, sunny day. Yan, summer na dito, guys. Gala-gala na naman si Inday. Gala day. Ang magalang Inday. Hello, hello, hello. Hello. Gumala tayo habang may time. Sunday lang naman actually, guys. Kasi pag working days, marketing lang naman, 'di ba? Ayan, papasok tayo sa loob. Ayan. We gonna go inside. Ayan, dito tayo sa loob. Ayan tayo, oh. Ayan. Nakalabas ang magalang Inday. Yan, kita nyo ba yan, guys? Piazza Italia. Ayan. Yan, tinda ng mga perfume. Ayan. Happy days. Yung aking sunglass. Piazza Italia. Andiyan. Andyan. Ayan. Hindi ako pumasok sa Piazza Italia kasi baka may makita tayo. Iwas sa ice. Guys, mga pabango. Ayan, oh. Mga pabango yan. Libre daw, oh. Libre daw si Louis Vuitton.